Hello guys, welcome to my channel. And for today's video, magmassage sa misa ko. Akong sisterette. Say hello. Hello ba? Na hello. Na hello guys. Hello guys, nakungaw si Bayo. Dali. Mo ni mong pagmassage. Kay kuan man si Zach. Tapuan mo kuan mag-exercise. Pero after mag-ano mag 5 minutes to 10 minutes standing position, magbarog aron mo anang mga batiis, no? Day kay magpinapuan na hintawag rin sige. Ayan. Goodbye guys, katura. Nice. Bye guys. Bye guys. Ako.